onta berkah entar dak patana nyop cop sokona baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hampir telapir aing soca kajeng Nabi mereksanin dak para sahabat siapa si andi ontaria pelako sarah ban loe pakanen kalaban pender Arya mematul dak sengko onta molar nyiom patana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ciane mana bibada ulama api dato dak kula bi sampian kajeng Nabi toman lebat esitung compong sahabat ternyata sahabat kadin to andi kedan andi mancengan pangker mancengan kadin to mamatul dak kajeng Nabi fukka wisaqi buka akin tali dan kula andi baji dua ayalas kilo sempat esosen molen kelak kilakku buka akin kula keng tero enter ada kebudu dua dan kula nyoso akin kajeng Nabi adabu kake benetang andi kake benetang buah-buahan mone buka bisengko kake abali pole kana maka ketang kadin to ajan cengki kajeng Nabi kula keng enter ada alas sekejap nyoso no baji dua mari nyosoen dan kula abali pole ka kantok mulu abali mantar elak nata sarang dua alam bi kajeng Nabi buka enantos abali pole sampun abali italen pole bi kajeng Nabi paesare sandi sapa si andi mancengan ria sampun pangki si andi kajeng Nabi mator da si andi belia bi sengko sahabat semerang ampun kajeng Nabi mon pancenengan kesokan tahu sabeli mancengan kadinto pontut bi pancenengan kala bi kajeng Nabi buka baburu ketang ketok buru sor nyelosor eroman sahabat pas nerapas da sahabat pasar sambil amonya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah banyak sahabat si asompa wallahi engkau ngeding tang kopeng dalam maketang dia semaca syahadat sampun buru sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin وعلى آله وأصحابه وأتباعه من بعده إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد setajah para hadirin, para undangan sesangat batan kaula amul jaaki wabil akhos daslan semulja fadilatal muhtaram Kiai Haji Zainal Abidin Muntaha sesangat abdina amul jaaki tak ketinggalan daslan semulja akhina fillah fadilatal muwaqqar Kiai Haji Usuluddin Abdul Mannan cukan sangat abdina amul jaaki serta sedaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid nyohon sepora senaos takung yang sebut asmana ajunan sedaja asma mulja ajunan sedaja makom mulja sedak sedaja na abtina sangat amul jaaki sedaja jajaran kepengurusan dari Yayasan Al-Muntahi serta Dewan Pengajar Madrasah An-Nur sesetajana sangat abdina amul jaaki para siswa-siswi
para santriwati, beserta para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at sesangat abdina amul ja'aki. Pujian demi pujian selalu keatur di ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat seampun dianugerahkan dak kita bersama, utama epon nikmat iman ban Islam, nikmat apangki ban alengki tan kula ban panjenengan kangkui bersama-sama memperingati maulid kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ngereng kangkui sampurna na papangkian nyempatakin kangkui ngaturaki pujian selawat ban taslim malar mantar selalu tercurah limpahkan da keharibaan junjungan kita bersama Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja para keluarga ban ahli tademah, para sahabat ban para santrena, para umat ban para pengikut sampai hari kiamat. Kelaban harapan malar mantar setaja bernana ibadah ban kebagusan, setaja bernana ibadah ban pemausan seampun kita laksanakan bersama ika dinto dati amal ibadah siapek tabarokah ban kecembaran, apek tabarokah ban keselamatan, utamai pondok setaja para masyayikh, para alim ulama, para asatid, dewan pengajar, para santreh ban pelajar ika dinto tempat umum dan kula ban pancen dengan setaja tak pekek barokah dari para alim ulama, tak pekek barokah dari orang-orang soleh, utamai pun selalu asampung syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulain odik nang tunya lebih-lebih kantos pagi di akhirat, amin Allahumma. Para tretan kaum muslimin muslimat sesangat abdina amul ja'aki, ngawalin pembicaraan ngereng dan kula ban panjenengan dalam memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertama pooning bahwa acara maulid kadinto arupakin ummul munasabat, dabuna para ulama korbina acara dalam agama Islam paling penting remuh dalam agama Islam engki kadinto acara mau Allahumma salli ala Muhammad. Apana pamiksane kesabab setaja ibadah seampun kita laksanakan, setaja kebagusan dan nikmat seampun ekolle sarang orang mukmin mulai dari awal sampai pagi kiamat tidak boleh lebat sabab baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah situng ulama Mekah Sayyid Amin Qutbi ada buakin malam molotan kadinto arupakin malam kemuljaan sepaling raja ekolle sarang umat Muhammad. Bahkan malam-malam mulja selain malam Isra Mi'raj, malam telasan, malam pasaan, malam-malam mulja selain ana sabda malam maulid kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai As-Sayyid Amin Qutbi ada buakin ketondak malam Senin searupakin malam kelahiran kajeng Nabi. Ilmu syair ada buakin ya Lailatul Isnain madza safat yumnaki min khairin asyamma wa min ghina. Ado malam Senin malam kelahiran kajeng Nabi saking sampean manusia panapas salamin sarang tangan kanan sampean dari banyak kebagusan dan kesokian sekolah sarang umat Muhammad lebat kelahiran kajeng Nabi pada agama Islam, lebat kajeng Nabi pada masjid,
lebat kajeng Nabi pada solat tarawih, lebat kajeng Nabi pada malam Isra Mi'raj, lebat kajeng Nabi pada Al-Quran, lebat barokana kajeng Nabi pada agama Islam, lebat barokana kajeng Nabi bagus orang-orang sebagus, lebat barokana kajeng Nabi masuk surga orang-orang semasuk surga. Malar mantar kula bi sampean iya aku sebagai umat pagi. Amin Allahumma. Makanya saya pertama pontut pelajaran ketika orang maturah ban molo dan edidi sareng para ulama, sareng para bengesepo keangkui melaksanakan maulid dengan cara apa saos, dengan cara penapa habis saos, sekene seraja seketibi, sebang sombang, sepereng du pereng, setalam du talam, masjid amolot, madrasah amolot, pesantren amolot, masyarakat amolot, kantor-kantor pemerintah amolot. Kadito ada lain karena nyokoren baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan kulaban pancen dengan setaja. Malar mantar ia aku sebagai umatah. Amin Allahumma. Pon para pusat badan kaul amul jakin sampai dari kalangan sebagian para masyayikh ematura mesen dak santrena, mesen dak nak foto nasenga semare amulot tak oleh prei sampai mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang mun mari amolot oleh makin nek tergantung kemampuan masing-masing. Karena molotan memang benar wajib, tapi penting. Mana be tahun semangkin biasa ngoncang tetang ke satos, tahun pole lo mampu ya toren ngoncang seket, tahun pole lo mampu ya toren ngoncang 10, ngoncang 5, bahkan molo mampu jang ngoncang. Cek sampai perai molotan 7 tahun teka keng nyumbang dak ke masjid 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 niat amolot memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa mesane ka para tretan sabab molot neka nyukoren paling rajana nikmat. Mohon kula bisapan ambu nyokoren kajeng Nabi, ambu si amolot banyak kapukten nang dalam masyarakat nyorot tengkapolana, nyorot rezekena, nyorot kebagusan banyak esaksen sarang kula bisampian reng orang sebiasa amolot pas ambu penyorot bi Allah rezekena, penyorot bi Allah teganga, penyorot bi Allah akhlaka, penyorot bi Allah nak potona, penyorot bi Allah tengkapolana masuk akal apa-apa karena lamba toman asokor nikmat sepaling raja pas ambu malar mantar kula bi sampian molotan esat mangken aropa akina penarik penyampung dan nikmat-nikmat sebekal ekolea dan kulaban pancen dengan sampai pagi di akhirat. Amin Allahumma. Kan ngereng neka sepertama pentingakin molotan bahkan nang pesantren pada dukale dalam amolot santre amolot sekolahan amolot ustad amolot. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari penting amolotan aneka pendidikan separlo pontut sareng kula bi sampian lebih-lebih pancenengan sebagai santre, lebih-lebih pancenengan sebagai penuntut ilmu. Pertama pencetus sekutu ngajarin dak masyarakat luas kalau banyokoren kajeng Nabi siapa ta ilmu, siapa ta Al-Quran, siapa ta syariat, siapa ta hukum, siapa ta maqam, pangkat-pangkat santre, pangkat-pangkat penuntut ilmu, pangkat-pangkat ulama ada lain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama paling pantas nyokoren kajeng Nabi lebat amolot, nyokoren kajeng Nabi lebat akompol, nyokoren kajeng Nabi lebat ngemotin kalahira
engki kentok santri, siswa, pelajar, para ulama, para ustad malar mantar tepada dan kulaban panjenengan oleh syafaat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. On para pusat badan kaula amul jakin. Ini kesih pertama. Coba nomor 2 Kanjeng Nabi kadinto lamba. Orang Arab Quraisy kadinto manabi pada baji lahir. Biasan esaba itu tupin penai. Kadang setengah apa? 15 menit, 10 menit, 20 menit. Baji mun rembi nang orang golongan orang Quraisy sebelum mari persen itu tupin penai. Dan dikacukan Al-Imam Ali ibn Burhanuddin Al-Halabi dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah nyebutakin termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun elahirakin sareng pun tutupin penai. Tapi baru sebagian nek bine dari tetanggana Siti Aminah sampun muka ternyata Kanjeng Nabi elang. Allahumma sholli ala Muhammad. Para ulama adabu kakam Kanjeng Nabi sampun bedain penai tutupin penai mek tada berdepan riwayat dari para alim ulama Kanjeng Nabi bakta sareng malaikat Jibril tafa bihi ila al-mulk wal malakut ila as-samawati wal ard wal khalq ajma'in. Ekala sareng malaikat Jibril peleng-leng di atas langit. Kanjeng Nabi kenalakin dak para malaikat, kenalakin dak alam atas, kenalakin dak matahari, dak ke bulan, dak ke bintang, dak malaikat ban makhluk Allah dalam al-malakut nang alam atas. Peleng-leng sareng malaikat Jibril dak ke bumi, dak kaju, dak batu, dak gunung, dak hewan, dak ketase. Maka bi ulama buakin ada makhluk si andi akal atau besalu andi akal, si akuli atau balu akuli setaja kenal dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi ki baji Allahumma sholli ala Muhammad. Kilo tati Nabi kilo turunin Al-Quran dan hukum syariat. Bajing Kanjeng Nabi lampun dipromosikan oleh malaikat Jibril dak setaja makhluk sing ketada makhluk nang kebadan kadinto kecuali setaja oning dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jak ngangkep aneh manabi Kanjeng Nabi kadang ajaran ketibi nang alas ngeding olokan salam assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Ada orang kanan kiri ne Kanjeng Nabi ketibi alo mampa san esare bi Kanjeng Nabi ternyata betong olok salam dek Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kipuruan sekitar oleh petong polo atau bersekat tahun batok kentok semakin elang. Tapi pada batok nang seting Marwah, seting gunung, seting Ka'bah, aneka atoles hadza hajarun yusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kak dintok batok setoman keluar suara walok salam dek Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Kanjeng Nabi ki masa kene tepak kelahiran petawaf sareng malaikat Jibril kenalakin dak ke alam langit dan alam bumi. Maka jak aneh mana lebih banyak para ulama pidato Kanjeng Nabi hati kanan keabungkaan ternyata keabungkaan entar dak Kanjeng Nabi. Situng orang kafir atang tanan dak Kanjeng Nabi Muhammad bangamunlah kalau bener utus Allah Allah keabungkaan ruah. Nyata iti kanen bi Kanjeng Nabi keabungkaan kadin to akuli ke kanan ke kacer. Allahumma sholli ala Muhammad.
para tretan sangat badan kaula amul jakin maka tak bisa yang kebane. Mana bebeda kapungkaan kenal dak kajeng Nabi. Etikanen bi kajeng Nabi nebu dak ramong tibi. Ajalan sampun bada ya juna kajeng Nabi nondu pas keluar suara amonye asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sampai semangken kan dengan kajuan seetikanen kajeng Nabi kadin to bada Mekah bada onta berkah entar dak patana nyop-cop sokona baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir telapir aing soca kajeng Nabi mereksanin dak para sahabat siapa si andi ontaria pelako sarah ban loe pakanen kalaban pender Arya mematul dak sengko onta molar nyiom patana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka caane mana bibada ulama api dato dak kula bi sampian kajeng Nabi toman lebat esitung compong sahabat ternyata sahabat kadin to andi kedang andi mancengan pangker mancengan kadin to mamatul dak kajeng Nabi fukka wisaqi buka akin tali dan kula andi baji dua ialas kilo sempat esosen molen kelaki lakku buka akin kula keng tro enter ada kebudu dua dan kula nyoso akin kajeng Nabi adabu kake benetang andi kake benetang buah-buahan mone buka bisengko kake abali pole kana maka ketang kadin to ajan cengki kajeng Nabi kula keng enter ada alas sekejap nyosono baji dua mari nyosoen dan kula abali pole ka kanto mulu abali mantan elak nata sarang dua alam bi kajeng Nabi buka enantos abali pole sampun abali italen pole bi kajeng Nabi paesare sandi sapa si andi mancengan ria sampun pangki si andi kajeng Nabi mator da si andi belia bi sengko sahabat semerang ampun kajeng Nabi mon pancenengan kesokan tau sa beli mancengan kadinto pontut bi pancenengan kala bi kajeng Nabi buka baburu ketang ketok buru sor nyelosor eroman sahabat pas nerabas da sahabat pasar sambil amonya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah banyak sahabat si asompa wallahi engkau ngeding tang kopeng dalam maketang dia semacam syahadat sampun buru sarang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad jaane mana ternyata kajeng Nabi lambak para sahabat adabu kajeng Nabi sebelum andi mimbar nang masjid mun khutbah mun pidato kajeng Nabi nyandar da pungkana korma etokel bi sahabat panatek nang masjid kajeng Nabi kabay panyandaran pasanen dinan kajeng Nabi mun khutbah nengoneng bada orang bine soki akaboy memper dak kajeng Nabi dan kula nyompong memper dak pancenengan mana bi khutbah male tengki male ketela bi para sahabat kajeng Nabi san ongka dak memper sahabat semasjid ngeding baji nangis esare bi sahabat sampai dak ke sahabat se paling budi ngeding monya baji nangis ternyata benih baji senangis. Napa? Pungkana korma. Setina akin sarang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajeng Nabi toron pole dari memper. Entar dah pungkana korma. Los di kajeng Nabi pungkana korma. Nanganang. Pele dua pelean. Anu cun sengkok borong seongka ada memper. Tang memper keluar. Sengkok nyandar ke kake bain mon khutbah ada bekake bingko buah buanga pendema male tombu pole paki nang swarga male apolong pole bi sengkok swarga
Amonye pun kana korma nika tinggal kajeng Nabi. Tinggal kajeng Nabi buang dan kula. Pendem dan kula. Mana kula bisa tombu pole paki. Swarga apolong bi panjenengan. Buatan kula ekakan bi orang-orang Islam nang swarga. Allahumma salli ala Muhammad. Ja'ane manabi banyak para sahabat acara tidak kula bi sampian. Sahabat ada arbi kajeng Nabi. Mun ada arbi kajeng Nabi, da'aran saya da'ar. Atikir dah ke Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Badamonye lebat barokana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dabuna para sahabat, kunna na'kulut ta'am wa nahnu nasma'u tasbihah. Engkau kapi lamba mun apolong ngakan bi kajeng Nabi, da'aran seekakan, gandum seekakan, wabuan seekakan, atikir dari bunga semak da baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ane mana ibadah kabar kajeng Nabi toman apolong bi para sahabat ngalak belikir kajeng Nabi perkem ternyata atikir awirit belikir kadinto baki da Abu Bakar awirit baki bi Abu Bakar da Sayyidina Umar pakun awirit bi Sayyidina Umar baki da orang lain pas ambu si awirit rang barang setaja kenal da kajeng Nabi sekaju, sebatoh, sehewan. Ja'ane manabi pada ulama adabu. Kajeng Nabi toman akileng kibi para sahabat. Nengoneng pada mano adil farak. Sapa saya mata kerjat embung mano ria. Ada kehilangan budung. Kala bi kakeh. Kedua sahabat. Kula kajeng Nabi. Pabali di atas kapungkan. Embung mematul ke sengkok. Aneka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ane manabi pada cerita lamba kajeng Nabi tang-tang bi orang kafir. Muhammad kake mula kala bener utus Allah seba bulan. Kajeng Nabi cuma nuting dari Mekah. Aseba bulan kadinto separuh pakun yatas, separuh kentok sampai nyelam dak budina gunung. Sampai orang Mekah lo ngetelak ke separuh nah. Sampai semangkin para ilmuwan apa yang kabar dak kula bi sampian bahwa ternyata nang tengah bulan bade garis tengah. Loi pangkina apa sebab garis kadinto kula bi sampian ahli ilmu sesemak dak para ulama oning bahwa bulan toman pecah toman sebab dua perintah sareng kanjeng na Allahumma salli ala Muhammad. Ja'ane mana bilakar leki pada ulama adabu areh toman ambu esetubi kajeng Nabi toman asaren dak pangkona Sayyidina Ali asaren sampai para maghrib Sayyidina Ali kilo pajang asar sampun abungo kajeng Nabi Sayyidina Ali matur kajeng Nabi dan kula kilo apa jang asar panjenengan asaren dak pangkona dan kula mon are compet dan kula lo nyapo dak ke asar kajeng Nabi tuting dak ke areh janji compet kakek tang sahabat Ali ibn Abi Thalib kilo apa jang asar are ambu setunya ambu siang kanto gara-gara mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba langit ban esena bumi ban esena hewan kaju batoh bintang bulan areh setaja atoro dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ngereng semerdua lebat momentum molotan kadinto kula bi sampean cak pakala bi bintang cak pakala bi bulan cak pakala bi areh cak pakala bi onta cak pakala bi ketang cak pakala bi kaju cak pakala bi pungkana korma cak pakala bi batoh cak pakala bi kapungkan setaja cinta dak kajeng Nabi setaja atoro dak kajeng Nabi karena setaja oneng setaja nikmat sebaki Allah dak makhluk langit bumi dunia akhirat lebat barokah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
malar mantar kula bi sampean oleh syafaatah amin Allahumma. Kon maka beli pole ada saya ada cek angkep aneh mon bangga sepo setengah wajib pagi dak molotan setengah wajib pagi lebih-lebih masyarakat Madura cengacang tu sama no amolotan karena pendidikan ketika entok badan nyokoren kajeng Nabi berarti nyokoren aba nyokoren anak nyokoren ilmu nyokoren tiker nyokoren nikmat sedaja saya paringakin sareng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang kadin tok nengada Muhammad sallallahu alaihi wasallam reng wali kadin tok orang si aja gedak socana lo toman iki bermaksiat sing kene ngalen dak barang selo ketelak ku nabi sampean aja ge kopengah lo toman ngedingakin maksiat sing kemereng dak barang selo keding ku nabi sampean aja galesana sing kemun adabu lo usahnya banyak adabu sekejap langsung dingakin bi orang banyak anika para aulia setengah dari karo menareng wali papadang nase aing cuko wabuan dearan sedaja kentok asampung sonar asampung enur asampung raktera keluar dari kopura baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar mantar kula bi sampean oleh syafaat pagi amin Allahumma. Oh neke pertama begitu penting moloten bahkan bi tantretan Madura cak setengah wajib karena seistona orang amolot nyokoren da sedaja nikmat seluar, sedalem, seketela, selalu ketela, nikmat ilmu, nikmat akal, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat khosok, nikmat istiqamah, nikmat reng sepo, nak foto, dearan, kesehatan, sedaja nikmat, aneka asampung sarang barokah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Aneka anak pemeda neka papareng oneng seterakhir para pusat batan kaula amul jakin karena sebelum agabai papanapa Allah Subhanahu wa taala pertama agabai kadinto an-nur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tanpa sengaja madrasah kadinto nyamen madrasaan An-Nur Imam Ali ibn Burhanuddin Al-Halabi dalam kitab As-Sirah Nabawiyah kitab sejarah kajing Nabi ngabitin kalaban situng hadis nyeritakin situng pertanyaan situng sahabat dak kajing Nabi sahabat Jabir ibn Abdullah sebagian dari ulama ang sahabat meriksanin dak kajing Nabi ceritakin sareng Imam Halabi nang awal kitab Sayyidina Jabir meriksanin dak kajeng Nabi ya Rasulullah ma awwalu ma khalaqallahu minal khalq kajeng Nabi panapa awal makhluk seperti bi Allah lamba sebelum Allah apa di makhluk bi tibian ada langit ada esena ada bumi ban esena ada dunia ada akhirat ada manusia ada malaikat kan Allah Bada Allah bi'tibian. Tapi kenapa pertama saya berarti sarang Allah Subhanahu wa taala riwayat kentok nerangakin jawab sarang kajeng Nabi ya Jabir inna awwala ma khalaqallahu minal khalqi nuru nabiyyika ya Jabir Jabir awal makhluk pertama seperti bi Allah dari makhluk sebanyak An-Nur Nabi Nakahakiriyah Jabir An-Nur Sengkok Dabuna Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah riwayat Allah Subhanahu wa taala 12.000 tahun 12.000 tahun lo abai kabai para apa kecuali akabai An-Nur Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etorot bi Allah sekitar 12.000 tahun. Allah pertama akabai makhluk An-Nur Baginda Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajeng Nabi nang hadis selain ada bakin kuntu nuran baina yadayillah isnai asyara alf am tusabbihu baina yadayillah. Bada sengkok an-nur iyajuna Allah subhanahu wa ta'ala sabit 12.000 tahun atas bih atikir dak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sampun Allah subhanahu wa ta'ala kesokan apa di makhluk makan nur kento bagi petok. Sepertama ikabai aras, semar dua ikabai kalam, semar telo ikabai kursi. Makhluk raja ng alam atas. Semar empat ikabai langit ban esena. Matahari, bulan, bintang. Semar lima ikabai malaikat ban semacam. Semar petok bagi petok boleh. Semar petok bagi petok boleh. Ekabai alam baba, ekabai tanah, bumi, gunung, kaju, kapungkan, manusia, bagi boleh sampai tetik badan ingat nikah dari tunyah langit dan bumi sampai pagi akhirat alam kubur, surga dan neraka serta jari nur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada keanehan mana bisa saja sampung bi kajeng Nabi, kapungkan asampung bi kajeng Nabi, kaju asampung bi kajeng Nabi, langit asampung bi kajeng Nabi, bulan, bintang, malaikat, setaja makhluk asampung sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar mantar oleh syafaat pagi. Amin Allahumma. Pon sampun Allah abadi makhluk pertama manusia pertama Nabi Adam. Allah mukanya benar potong Nabi Adam. Nabi Adam beri oning termasuk kulabi sampian buka sarang Allah subhanahu wa ta'ala kiloan di badan kia bentuk roh nyamin alamul arwah alam roh lamba kulabi sampian tomane keluar sarang Allah dari tolang belakang Nabi Adam buka kapi nak potong Nabi Adam manusia mulai lamba sampai kiamat. Nabi Adam nengalen situng manusia secek terang terak lebih terak tempang manusia selain. Nabi Adam meriksa nenda ke Allah, ya Rab man hadza pangeran paserah nak foto dan kula ka dinto sepaling terak. Allah subhanahu wa ta'ala dabu innahu Ahmad min auladika ya Adam. Adam aja nak foto nak akeh Nabi Ahmad Nabi akhir zaman paling mulja tang makhluk paling ikeleburin bi sengko umat paling mulja ban umat paki dah ada masuk surga. Allahumma salli ala Muhammad. Sampun bali sareng Allah subhanahu wa ta'ala ada alam roh Nabi Adam kerong dan nur kajeng Nabi ni kapa Nabi Adam kerong dan nur kajeng Nabi maka sareng Allah subhanahu wa ta'ala sabak da kerikik cuk tuting sekanan petera keriking Nabi Adam santera keriking Nabi Adam Nabi Adam maus da kerikik an-nur kajeng Nabi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Adam ngolok salam dan nur kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajeng Nabi ajawab salam dak Nabi Adam dari kadinto dabuna para ulama salam tadi penghormatan dak Nabi Adam benak potona se-Islam sampai are kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Pon an-nur kadinto etetepakin sareng Allah antara para anbiya Nabi Adam oleh berokan an-nur Muhammad. Nabi Adam sesepora bi Allah sampun melanggar ada eran selarang sepora lebat berokan an-nur kajeng Nabi. Yalle dak Nabi Nuh selamat dari karam tsunami satunya berokan an-nur kajeng Nabi.
Ayalah dak Nabi Musa. Nabi Musa selamat dari Fir'aun. Berokan an-nur kajeng Nabi. Ayalah dak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yopar bi'ratu Namrud. Sampai lo ikan lo biapoi. Berokan an-nur kajeng Nabi Muhammad. Para anbiya setuaja oleh berokan an-nur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dapat da embana kajeng Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ajaga Kaabah. Kaabah serang bi pasukan kaca. Selamat lebat berokan an-nur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasukan kaca sama kujur Kaabah lo sampai dapat ada tanah haram. Setaja kaca na arempak. Setaja kaca lo undak masuk. Takut dak Kaabah. Bani Kaabah saya katakan. Tapi nang Kaabah pada embana kajeng Nabi Abdul Muttalib. Sekadim Abdul Muttalib mencorong an-nur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ulama eta buakin ketetian Abraha aropakin permulaan mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebekal tetian Nabi terakhir malar mantar kulabi sampian oleh syafaat paki amin Allahumma. Ampun para pusat badan kaula amul jakin berokan nur Muhammad semulai lamba sebelum badalangge ban pume semulai lamba turun temurun dari para anbiya sampai kajeng Nabi muncul sebagai Nabi. Sampai semangkin kajeng Nabi seta Nur Muhammad ki pakun badah. Namun kulabi sampian karena kulabi sampian lo nyapo kajeng Nabi bi kajeng Nabi etetepin pan berempan kelakuan. Mon tero oleh Nur Muhammad berdepan berempan kelakuan. Mon elakonen kulabi sampian paki bakal acam puabi kajeng Nabi malar manter tepada kulabi sampian amin Allahumma. Pon seterakhir kula cuma abri telok kelakuan kulabi sampian makelok nyapo kajeng Nabi mon ahli telok kelakuan kadinto paki nang kiamat jeketera muana tera sokona tera tanang tera ketela kaada bi kajeng Nabi yolok tonton kawal yater dak labang swarga amin Allahumma. Pon telok para buset pertama lebih-lebih sampian santri ngereng kulabi sampian teti orang ahli wudu tengah makan wudu ada buakin nur. Banyak para ulama mutlak kitab tuan di wudu karena ilmu nur. Orang si wudu nang batana badan nur. Orang si wudu kaloloin malaikat. Ilmu malaikat makana muka kitab ngaji bari ajun ulama andi wudu kentok lebih tandes paham dak ke ilmu berokana wudu. Coba kajeng Nabi teman periksanen bi para sahabat. Ya Rasulullah, ata'rifu ummataka yaumal qiyamah? Kajeng Nabi, panjenengan bisa oneng de umat selok nyapuk pagi nang hari kiamat. Mondak sahabat panjenengan bisa oneng pagi nang kiamat manusia setunya akompol. Para sahabat nyaman etikanen yolok bi panjenengan. Tapi orang Islam selok nyapo. Reng Madura, reng Jawa, dalam sampean semangkia. Apa ku abi kajeng Nabi? Iya. Engkau pakun tahu datang umat, kortang umat langgeng Reng berarti orang langgeng wudu. Batal audu. Make lo apa aja ngah. Make lo maca Quran. Jalan andi wudu, pasar andi wudu, pondok andi wudu, langgar andi wudu, siang andi wudu, asar andi wudu, malam andi wudu. Berarti ahli wudu. Kajeng Nabi adabu, fa innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu.
Sebab tang umat kaki kapi tang umat pagi nang kiamat selangkeng wudu bekal tera amuana, tera tananga, tera sokona lebat brokana nur cahaya na wudu. Umat-umat selain Nabi selain posang nyari umat. Nabi Adam lo kenal ke umat. Nabi Ibrahim campur da umat tibi. Nabi Musa campur da umat tibi. Kajeng Nabi lo campur da umat kor umat langgeng karena orang ahli wudu oleh cap-capan an-nur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar mantar tepada dan kula ban pancenengan seteja amin Allahumma. Pon saya nomor 2 penting bajang lemak bakto Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga seharusnya lebih-lebih ahli ilmu. Orang ahli ilmu dabun Abu ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki ni kata lo enggak lo kau tu naku tasbih, kau tu naku catatan, kau tu mapenting dak kabar bajang lo mon sampean bajang ki enteng lo andi tasbih nang kantong ban lo andi buku catatan untuk nulis ilmu sampean ki bani santri saongkun santri kan tok mentingakin dak pulpen ban buku nang kantong waleh cukan tasbih ban mapenting bajang lemak baktoh bahkan banyak tahapan nang pondok neka santri bajang kaimah nak kanak santri sebelum adan lebada ilangkar sebelum adan la siap iktikaf awirit atikir aneka si kencang barokah ilmu nah amin Allahumma. Makanya kajeng Nabi selain da orang selangkeng wudu ngambek da orang si aja gada bajang lemak bak dapuna kajeng Nabi paki tang umat seja gada ada telok golongan aja saya kebangga bi sengkok segolongan pertama tera muana pada bi areh semer 2 tera muana pada bi bulan semer 3 tera muana pada bi bintang. Biasa apa dah periksain saya enggak bintang kajeng Nabi tang umat semasuk dak masjid musalla langkar tempat bajang semarena adan imam kira datang lah siap keada masjid setera muana pada bi bulan tang umat semasuk dak masjid musalla langkar bareng sareng sepaling terak muana pada bi mata areh tang umat si aja ke bajang lemak bakto berjemaah bajang lemak bakto sebelum adan labada emas Allahumma salli ala Muhammad. Anatung pelangkeng wudu merdua jaga bajang lemak bakto sana martelo patati orang ahli salawat Allahumma salli ala Muhammad. Kajeng Nabi juga ada buakin pagi banyak para ambia posang nyari umat posang senolong umat kecuali sengkok sebab tang umat andi wiritan seloi kandi bi umat selain engki kadin to selawat umat selain lo andi wiritan selawat umat Muhammad andi bacaan selawat makanya kajeng Nabi adabu awalan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan siapakah ada bi sengko paki nang hari kiamat tang umat sebanyak maca salat on sepangkat kula bi sampian lo mungkin maca salawat aibuan Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Abu Hanifah penareh sempat maca salawat segame ebu bisa InsyaAllah lalu kira macet takar soleh setahun lagi. Segame ibu. Padahal lebih sibuk tempang ku lebih sampian. Ki ngulang, ki ngurus keluarga,
ki ngurus santri, ki ngurus masyarakat. Tapi penari sempat salawat sekame ibu. On bada ulama istiqomah seibu penari. Bada sesatos penari. Sepangkat kula bi sampian. Sibuk kelaban kegiatan pesantren, ki sibuk ngaji ban semacam, kula abri selawat. Namong selawat ka adin tok meskipun sekilir, tapi kabuna Imam Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Darain, innaha bimanzilati mi'ati alfin. Sekalian ka adin tok kencer pada bi 100,000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Ereng pada ustad senyatet, pada ustad senyatet makin sebarakin. Aneka dabun ulama menebaca 500 kali untuk melepas dari kesusahan. Bentaka hajat semelarat, hajat sepaling melarat, baca kentok 500 kali tanpa abentan sama sekali. Naikkan salawat nur. Aneka sekalian nilai pada bi 100,000. Mau baca 500 bisa menteka hajat semelarat, bisa melepas dari kesusahan. Bahkan selawat ke entok dabun Imam Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani, aneka nurul basari wal basirah. Matera de soca, matera de mata ateh, matera de soca, matera de mata ateh. Setero pentera, setero cerdas, banyak selawat ke entok. Salawat kento anding al-Imam Abil Hasan Asyadili, anding Imam Asyadili. Kenapa salawat ka adin to? Salawat an-nur dzati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-nur dzati was-sirri sari fi jami'il asma'i was-sifat. Pon. Bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur dzati was-sirri sari fi jami'il asma'i was-sifat. On nek sekilir 100,000. Kula macam dukale monetrema bi Allah kan cara pada bi 200,000 salawat malar mantar taka hajat malar mantar epatera mata ate malar antar epakolla ilmu si manfaat malar mantar selamat dunia akhirat sareng Allah Subhanahu wa taala lebat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban kelaban sirah surat Al-Fatihah.